सखा तो सुंदर भाव रे बरण्य कवि जगन्नाथ दास समस्त लगी गोटे पद भागवत प्रथम स्कंद कहले सखा क्या बोली कही जानी अनेक जन्म तपबले मनुष्य जन्म मोहितले मनुष्य जन्म मोहितले मनुष्य जन्म मोहितले ना अनेक जन्म तपबले मनुष्य जन्म मोहितले तो सखा 100 जन्मर पुण्य फल को मेसिक भगवान देछन मनुष्य दुर्लभ जन्म हेले मनुष्य दुर्लभ जन्म पाइले क्या करब सखा मद मांस जुवा स्त्री इटा हेबे पुरुषंकर वैरी माने कली जुग भगवान जानी पारले कि पाप अंश बढ़ी जीव पुण्य अंश कमी जीव सेतिर लगी पुरी जिल्लार श्रीक्षेत्र धाम रे जारु जगन्नाथ रूप भगवान निजे छुटा ही बसी निजे हैंडीकैप रूप हेले भगवान श्री सत्य जुग हाथ गोड़ चलुला तापर सखा त्रेतया जुग राम अवतार भगवान हाथ गोड़ चलला द्वापर जुग कृष्ण अवतार हाथ गोड़ चलुला हेले कली जुग भगवान जानी जानी सखा कि पापंश बढ़ी जावा बोलिक से श्रीक्षेत्र धाम छुटा रूप बसी मुंड अच्छी बाल नाही आउ तांकर आखि अच्छी सखा भूलता नहीं तांकर हाथ अच्छी पापुली नहीं तांकर गोड़ अच्छी पाद नहीं तो सखा आम जदि कर्म करमा कर्म अर्थ है काम आम जदि कर्म करमा सखा सुना हीरा मोती माणिक्य टंका पैसा सब किणी पारमा सखा हेले भगवान कहले मत जदि हजारेटा नड़िया चढ़े देव कि धूपखाड़ी पेणा पेणा जले देव मुई केते बेले भी नहीं सुने बोले सखा तो भगवान को पाइबा लगी हेले केवल दुईटा जिनिस समस्त शरीर दरकार सखा पैसा पत्र नहीं सी सखा से दुईटा जिनिस है गोटे है भक्ति अन्यटी है विश्वास केवल गोटे मार्ग रे एही मनीष भगवान को बांधिकी आनी पारे सखा भगवान को बांधिकी आनी पारे मनुष्य हाँ सखा से मार्ग है आपण मानंकर सूक्ष्म मन मान जगन्नाथ दास द्वितीय भागवत स्कंद पुणी थे गोटे पद कहले मन को करू जब सारू कृष्ण को बांधी आनी पारू कृष्ण को बांधी आनी पारू कृष्ण को बांधी आनी पारू ना मन को करू जब सरू कृष्ण को बांधी आनी पारू माने मनटा को शरीर अर्थ है चंचल चंचल अर्थ है पवित्र माने मनटा के जदि चंचल करी पवित्रता करी भक्ति एवं विश्वासटा जदि लगे करी मत डाकब मुई तुलसी पत्र चढ़े देले मध्य पाइसी बोले भगवान मत कौन धन रत्न हीरा मोती माणिक्य फल मूल कौन अगरबत्ती दरकार नहीं बोले अरे मुई गोटे ट्रिप गोटे पिकअप नड़िया मंगे छे जे हमर गाना पहरिया बाबली जल्दी बिकी दियो ओए काल के तो चालू है बना बोलो तो सेति लगी कहले सखा सेति लगी अच्युतानंदर भित्तिभूमि साहित्य कवि तो दरबार रे गुटे पद कहले क्या बोले कहले दरबार रे गुटे पद कहले साहित्य कवि माने तो अच्युतानंदर भित्तिभूमि ई मनसिना चतुर्धा मुराती मूढ़मती मनसीना चतुर्धा मूर्ति मूढ़मती मनसीना सखा मन क्या बोली कहूछे मन कहे चैतन हेतुरे देखिबू ब्रह्म सतक चारिबे
ଦଣ୍ଡିବ ନାହିଁ ଶବଦ ସନଗାତି ଋଷି ଯାଇଛନ୍ତି ରେ ମୂଢ଼ମତି ଏଇ ମନସିନା ଚତୁର୍ଧାମୁ ରାତିରେ ମୂଢ଼ମତି ଏଇ ମନସିନା ଚତୁର୍ଧାମୁ ରାତିରେ ମୂଢ଼ମତି ଏହି ମନସିନା ତ ସଖା ଭଗବାନ କହିଲେ क्या बोली ମଗଶିର ମାସରେ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ एटा भगवान कहले ଯେନ୍ଟା କି ମା ମାନେ ବିବାହିତା ମା ମାନେ ମାନୁଛନ୍ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ସଖା ଛାନିରେ ଯଦି ସକୁଆ ମା ଶୁକେ ଦିଛନ୍ আর যদি ইয়াড়ে যদি লক্ষ্মীଙ୍କର যদি ଅଗରବତୀ ଜଲା ଚାଲିଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଡ଼େ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଧାଇଁ କରି ଆଲା ସଖା ଆରେ କହିଦେଲା ମା ଗো ମା ସକୁଆ ମା ଶୁକେଛୁ ଯେ ବିଲେଇ ବେଟି ନଉଛେ ନା ବୋଲିଦେଲା ସଖା ইয়ার অগরবতী ছাড়ি করে ধাট 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 বলে ইয়ার সকুয়া মা চার অধাম আর লক্ষ্মীঙ্কর পাদ অধাম মানে অধা অধা মন হলে কেবে পাইনি পার বলে ভগবান মতে भागवत रे लिखले हो হ্যাঁ সখা कर्म करिब कर्मते এ জি सातिके मोर जदि उपास थिब हे प्रभु आज मुई अखंड उपास थिबे बेले मुई पानी तक ने पिया बोलबो पहले पूरी जगन्नाथ मंदिर नो जदि तुमके अभला आनी देले खाबो कि नहीं खा সখা ভগবান তো ভাবর অসিয়া সখা মানে সেতক চারি বেদন দণ্ডিব নাহি শবদ চারি বেদর অর্থ হেলা সখা যেটা কি বেদ শাস্ত্র আপন মানে পড়ুছন হরিবংশ ভাগবত রামায়ণ এবং মহাভারত এই চারটা কাব্যକୁ যদি যদি বাক্য মানে কর্ণরে শুনিথিবা কিংবা পড়িথিবা তাকে যম মধ্য দণ্ড দেবা লাগি ডরবা जमो भी नहीं पारे हाँ नहीं जम तो नेबे सखा कपाल लिखन के करिब आन तो जमदंड तो माने जन्म है मात्र मृत्यु एका सुनिश्चित जीवन में किसी सत्य नहीं केवल मृत्यु सत्य अमिता अग्रवाल गोटे पद कहले क्या बोले को सखा बसे मरण हेबो जमदंड कुम भय नथिब हे विभुजन सते दिवसे मरण हेबो से लगी भागवत रे पुणी थे जगन्नाथ दास कहले आप कहले कृष्ण कहचन उद्धव के क्या बोली क्या बोले कहले सखा हाँ हाँ उद्धव मते भजुथिबु मु मले मते तू पाइबु उद्धव मने रखिथिबु मु मले मते तू पाइबु घंटे नारायण अनादि परम कारण अनादि थाइउ ना उद्धव मते भजुथिबु मोमले मते तू पाइबु तू बजी बजी अथा पचेदेबु मते पाई नहीं पारु बोले भगवान बोले सखा भगवान भावरसिया कृष्ण को समस्ते कहसन कि 16 सहस्त्र गोपन हरिले भगवान मिछ कथा सखा मुई प्राण रे प्रमाण देमी भगवान हेले भावरसिया आपण माने भी जदि हे कृष्ण प्रभु भगवान बोली भक्ति भाव रे जदि भगवान चरण रे मन टाक समर्पण करदेव माने बाहर शब्द बंद करी जेनता कि रेहटी दुली लगी बाहर डीजे बक्सन बाजुची बाहर शब्द को जदि कान बंद करी सखा खिड़की फिड़की पंखा पुंखी सब बंद कर दवा भीतर कर अंतर मन जदि भगवान को डाकब हाँ भगवान सिर सुनबी सखा एंता है हाँ हाँ एंता ले भी मुई अंत के धरियान जीवार पड़बा हेन्दानी से सखा तो सेति लगी भगवान पुणी गोटे पद कहले क्या बोले कहले हरिवंश तुत्य खंडरे माँ मान लगी पदटे कही ओ मां मान कहले भी पदे भी कह आहा सतंगन से बसु जबे
মাগো ভক্তে তরিব ভক্তি ভাবে আহা দেবে মতে পাই শুনো জননী মন দেই না ভগবান কহিলে ভক্তি ভাবে কলে সবু কিছু মিলবা হ্যাঁ নিজের পরিবার লক্ষ্মী হেলে নিজের স্ত্রী নিজ স্ত্রী যদি স্ত্রী যদি চাহলা সখা হ্যাঁ গোটে ঘরକୁ ধনী সম্পত্তিরে পূর্ণ করে দেবা পারে আর যদি চাহলা সখা গরিব রু আউ গরিব বি করে বলে দিবা নার খার বি করে দি পারে নিজর পুরুষ পিলা যেতে কমানি আনলে বলে ইয়ার ডাকলা স্ত্রী ময়া বড়ে পানি স্বয়ং ব্রহ্মা বি নেই পারলে জানি মরি বলে ডুমা আনলে জানি করে জানবো যে খটলা বলি করে সৎ কথা সখা নারী মায়া ব্রহ্মাঙ্গ গোচর কেনে জানিবে নর ছাড় বল তো সখা হ মনকু করু যেবে সরু কৃষ্ণଙ୍କୁ বান্ধি আনি পারু তো মন কহিলে মন নাই সখা মন মনুষ্য দেহরে 5টা মন আছে অমন কুমন হয় হয় বিমন সুমন মন এইপরি মনুষ্যଙ୍କ শরীরে 5টা মন আছে সখা তো 5টা মনকু 25টা প্রকৃতি আছে তোমার না গুটে মন আছে কা মন সখা সেটা মুই ডর করে ଯିବା মন আছে না ডন করে যাবা মন হেন্তা নি সে সখা 5টা মনকু 25টা প্রকৃতি প্রকৃতি আছে মানে মনুষ্যর এই শরীরে হ্যাঁ রাজা অছন মন্ত্রী অছন কোটুয়ালি অছন সমস্ত অছন সখা ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ মানে কু মনটা আপন মানଙ୍କର যেতেবেলে প্রভাব করুছে ପଡି ଯିବା জনেকে ছুরি দেখি দেখি যাহা পয়সা সোনা পয়সা দে বলুছে ହଁ হেলে যেতেবেলে আপন মানଙ୍କର সুমনটা উদয় ହେଉଛି ହଁ মা বাপাକୁ উঠিকରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ হয় ଆଉ ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ମୋ ସୁଖ ପରିବାରକୁ ସୁଖମୟରେ ଦିନରେ ରଖିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲୁଛ ତ କୁମନ ସୁମନ ବିମନ ଏହିପରି ସଖା 5ଟା ମନ ତ 5ଟା ମନକା 25ଟା ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସେଥିଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କାମ করে ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ତ ସଖା ହ ତ ମା ମାନକେ ଗୁଡ଼େ ମାଙ୍ଗମା ଆଗ ମା ମାଉସୀ କୁ କରୁଛି ଅଲିଗ ବାରଦ ବହୁଲା ହୁଲି ই পড়ালো দেলে না সখা ই পড়ালো তো মতো জন্ম করিয়া সখা মু ছুয়া বেলে চুয়াকে ডুঙি যাইছিনি যে পেলি দউছিলে না মরি যাও বলি মরি এলে যেতি তো বি খুব দিন নো তেল ভাত ভুতি নেই খাবার কিনে মরি দিলে পরে ভাল লাগে আগো মা মাউসী কো করছি আলিগ বারদ বহুলা হুলি মাগো হুলা হুলি দলে গনে যায় সরি হুলা হুলি দলে মানে যায় সরি তুমি সর্বে দিয়া হুলা হুলি মা মানে গো তুমি সর্বে দিয়া হুলা হুলি মা মানে গো তোমার দুঃখ ଯିବା গো তোমার সুখ হেবা গো তোমার সুখ হেবা তোমার দুঃখ ଯିବା গো তোমার সুখ হেবা মা সুখ হেবা সভা মধ্যরে পড়ু চুলি দেহুলা হুলি সভা মধ্যরে পড়ু চুলি দেহুলা হুলি তো সখা এটা তো সমস্তে জানিছেন সখা কি হুলা হুলি হরি বলো যেতে দূর যায় গরু হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়ি ছাড়ি না পলায় তো সখা হ ও আজ গোটে দিন লাগে আমার এই গাঁটা হেলা গোটে বৃন্দাবন সাং সমান তো সখা হ্যাঁ গুরু ন কলে অর্জুন অর্জুন কাহি পাইব সত্য জ্ঞান জ্ঞান গুরু মূলে পাঠ সখা গরু মানে হাত ଆଉ- দিন পয়সে বজার জীব পড়লা পড়লা মারকে দেখা ଆଉ সখা গুরুକୁ নড়িব নর গুরু ই সাক্ষাৎ ঈশ্বর গুরু না কলা লোক যে স্থানে বসই দ্বাদশ অঙ্গুলি মাটি অশুদ্ধ যে হই। অশুদ্ধ যে হই গুরু না কলা লোকর নছুলিব পানি গুরুর দরে আসে তো নরক কুণ্ডে গান সৎ কথা সখা আর গুরু কথা কইলে তো আর লোমা বি বাহির তো সখা হ্যাঁ গুরু পরিচয় নামা পরিচয় দেমা সখা গুরু পরিচয় টিকে দিয়া দেও
ହଁ ଭାବ ରସିଆରେ ମୁଇଁ ତ আর আর শাস্ত্র নেই শুনো ହଁ শাস্ত্র নেই